lamsogo Tripura Mata yakare BJP final lamsogo Tripura Mata yakare BJP final Bharat Mata ki Bharat Mata ki BJP BJP तो ये लोग सिनी फाइल मंजा तो बिना चराई खनाय नाम ना जों जत्ते हा खामलायनाय করবুক মন্ডল কমিটিনি অম মাগরুম এডিসি ভিলেজ কলাইও ইন্টার চিন্তারাম পাড়া ও পাড়াও তিনি বুথনি কাইসা সভা ও সভাও 20 পরিমাণে তি প্রামথা ইয়াকরে বিজেপিও যোগদান করে और चिनी मंडल सभापति चिनी असीम त्रिपुरा एवं एमडीसी एडीसी नि 28 नम्बर चिनी कंज जों जत बरन चिनी फ्लैग दिवै जों चिनी दल बानारम दिखे काइसानो पब्लिक नि जेटा रेस्पन्स के हाय 5 বছর त्रिपुरा थानचा ग्रेटर त्रिपुरालैंड लास्ट फाइट अनेक किछु कक खनका किंतु अनेक कक सापानो 1 केजी माइरं फनमालिया और ना बरंनि एमएलए फायो ना चिनी प्रदुत बाबू फायो ना ईएम रोग फायो और जे तुई और जे कारेन्ट और जे लामानि सामं जत राज्य सरकार থেকে न मानो हिने बरं साव बुरा बुरी चुक तंगनाय बरं बाता राज्य सरकार থেকে न तो एडीसी থেকে কিছু না जों मालिया শুধু কক সিমি খনারিও তো কক সিমি খনামাবি তো जों बानसिबिया तो बीजेपी যেহেতু করোনাनि পর থেকে 5 বছর 6 বছর মাইরু মানা চালিত যত বেশি সম্মান অধিকারী তো তো হাইনি বাগাই ত্রিপুরা সারা তামো বিজেপি সারা উপায় করে হিনে না তিনি বড় যত বিজেপি